ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପାଣି ପଶିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲୁ, ଆଉ 4ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 24ଟା ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ରିଜର୍ଭର ଲେଭେଲ୍ ଥିଲା 626.35 ଫିଟ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 630 ଫିଟ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ 3,85,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ 4,24,000 କ୍ୟୁସେକ୍ 24ଟା ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ପାୱାର ହାଉସ୍ ଦେଇକରି କେନାଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକରି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର କମିଗଲାଣି ଇନଫ୍ଲୋ, ଆମର ତେଣୁକରି ଆଉ 4ଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଆମର ତଳକୁ ଯେଉଁ 24ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ତଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଣ୍ଡଳିରେ 3,57,000 କ୍ୟୁସେକ୍ 9ଟା ବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବରମୁଣ୍ଡରେ 4 ଲକ୍ଷ, ଖଇରମାଳରେ 5,41,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 24ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ହୀରାକୁଦର, ତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳଟା ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପାଖାପାଖି 5,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 6ଟା ବେଳକୁ। ଏଇଟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେହେତୁ ତେଲରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4ଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ସେଇଟା ଆଉ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଜଳ ଅଧିକ ଆଉ ଯେତିକି ପଶୁଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏଇ 5.5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିବାର ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ। এইটা গলা মহানদীর, তেণুকরি এটি বিশেষ কৌশি জায়গায় অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নাই। আমি এটা কৌশি ছোট ধরনের এটা মানে যেটা আসুচি সেটা কিছু অসুবিধা হবনি। 5 লক্ষ 6 লক্ষ গোটে নর্মাল আমার ফ্লড। তেণু এইটা হচ্ছে মহানদীর স্থিতি। সেমতি আমি ব্রাহ্মণীরে যদি দেখিবা, আমার বিভিন্ন জায়গায় বর্ষার পরিস্থিতি যেটা আছে, ইনফ্লো মধ্যে কমিগলানি। রেঙ্গালি ড্যাম্রে 2টা গেଟ୍ ଦେଇକରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। 3,692 କ୍ୟୁମେକ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲା। 2,666 ଇନଫ୍ଲୋ ମାନେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଏତିକି କ୍ୟୁମେକ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, 2,166 କ୍ୟୁମେକ୍। ଆଉ ଜଳସ୍ତର ଥିଲା 152.52 ମିଟର, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 123.5 ମିଟର। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଇଟା ଯେହେତୁ କମିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଗେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଆମର ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟା 2ଟା ବନ୍ଧ ତା ବାବଦରେ କହିଲି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁଟା ଜଳକା ଗତକାଲି ଥିଲା ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ, ସେଇଟା ଏବେ 10ଟା ବେଳେ ଠିକ୍ ବିପଦ ସଂକେତ 6.5 ମିଟରରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଖସିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଧରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ନଦୀରେ ଜଳର ସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଆମର ମେଜର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ଅଛି 8ଟା, ସେ ଭିତରୁ 3ଟାରେ 50% ତଳେ ମାନେ ଆମର ଜଳଭଣ୍ଡାର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
आउ 50% रु 75% भितर दुईटा आउ 75% रु 100% भितर पांचटा क्षमा करेंगे बिलो 50% गोटे जगार अच्छी तेणु मीडियम रिजर्वर 48 नंबर्स अच्छी ता भितर एबो 75% 26 अच्छी आउ 50 टू 75% भितर 12टा आउ 50% तले 10टा अच्छी सेटा पार्टिकुलाली गोटे नुआपड़े एवं गंजाम रे एटी वर्षाटा अन्य जिला तुलन टी कम अच्छी तेणु से कम अच्छी तेणुक ओभरऑल आम जो देखा विभिन्न जलभंडार स्थिति संतोषजनक रही गतकाली कौन सी प्रकार वर्षा विशेष वर्षा कौन सी जगह है ना आम वर्षार परिमाण एवं तार प्रकार ये बहुत गुटे कमी जाइए प्राय 10टा मात्र ब्लॉक हेडक्वार्टर्स रे 50 mm रु अधिक वर्षा होती एवं कौन सी ब्लॉक रे 100 mm रु अधिक वर्षा है ना तेणु वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमुची आगामी दिन जोटा IMD फोरकास्ट कर आम पाखे अच्छी आगामी 7 दिन जाए कौन सी जगह वर्षार पूर्वानुमान करा जाए नाही तेणु आमे आशा करुचु जे विभिन्न नदीर स्थिति जोटा अच्छी जोटी भी जलस्तर जी अधिक अच्छी आगामी दिन में ता देहरे व्यापक सुधार आसीबो एवं कौन सी प्रकार असुविधा हेबार आमे संभावना देखुना हूँ हाँ मु कहली 5,50,000 क्यूसेक 5,50,000 क्यूसेक सेटा आसीबो मुंडली रे आसंता काली संध्या बेलू सेटा प्रवेश करिवो एवं सेटा धीरे धीरे कमी जीवो सेटा सर्वोच्च एटा रहिबो धीरे धीरे कमी जीवो कारण आमे वर्षा नहीं गोटे हला मझिरे वर्षा नहीं हीराकुद तले आउ गोटे कथा हला जे आमे हीराकुदर मध्य गेट गुडा क्रमान्वये आमे बंद करवा आरंभ कलुणी ऑलरेडी 24टारू बर्तमान 4टा बंद करिक 20टा चलछि आज मध्य आमे आउ 4टा उपरवाला बंद करिवु आसंता काली पुणी बंद करिवु एवं जेहेतु वर्षार आउ माने आम देखि पारुन तेणुक आम यहाँ बंद करने प्रक्रियाटा जारी रहिबो लो लाइंग एरिया जेकोसी जगह जलस्तर बढ़िले लो लाइंग एरियाटा सब एफेक्टेड हुए पठा गुड़ा एफेक्टेड हुए तेणुक यही सब जिनस आम संपुक्त कलेक्टर मानक ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप से समस्त को जन दिखाई जे 5,50,000 क्यूसेक जल प्रवाह हम मुंडली रे आसंता काली एवं से धरिकी समस्ते डिफरेंट आमर जो शाखा नदी गुड़ाक अच्छी कुआखाई है देवी है एपटे कुशभद्रा सब काठजोड़ी है सबुत जहाँ जी स्तर रहा कथा ताकू धरिकी समस्त आमर क्षेत्राधिकारी माने सतर्क अच्छा जिला प्रशासन सांगे समन्वय रक्षा कर सबू जगार पेट्रोलिंग आम इंटेंसिफाई कर भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in